संपर्क जदि हृदय जोड़ा जाए तेबे ताहा केबे भी छिंडी न थाए। आउ जदि आवश्यकतार जोड़ा जाए तेबे बांधी रखिले भी ताहा छिंडी जाए थाए। जीवनर प्रत्येक सकाळ किछि शर्त नहीं कि आसी थाए। जीवनर प्रत्येक संध्या किछि शिक्षा दे के जाई थाए। जहा पाई तुमे जरूरी हेइथिबो ता पाखरे हजारे बाहाना थिबो तुम सह जोड़ी होई रहिबा पाई। आउ जहा पाई तुमे जरूरी हेइ नथिबो ता पाखरे हजारे बाहाना थिबो तुमठारो दूरे जिबा पाई। पैसार मूल्य सेतेबेले जणा पड़े जेबे निजे कमेइबाकू पड़े। प्राय आघात सेही माने देई थांती जे प्रथमरु बहुत मीठा मीठा कथा कहंती। जेउ मनीष कांदी कांदी रागरे सबुकिछि कहि देई थाए विश्वास कर सी सचोट ही होई थाए। काहेकि ना राग आउ लुह मनीष को सत्य कहबाकू बाध्य करि थाए। जेउठी मूल्य नाही से जगारे नईबे नाही। आउ जेउठी सम्मान नाही से जगारे केबे रहिबे नाही। संपर्कर सम्मान भी पैसा परी करिबा उचित। काहेकि ना दुईटी जाक कमेइबा कष्ट किंतु हरेइबा सहज। जीवन रे समय साथी चलवा किछि जरूरी नुहे। सत्य साथी चलंतु दिने समय आपणको साथी चलिबो। मनीषर दुख केवल एतिकी ता जीवनर इच्छा आउ ईश्वरंको इच्छा सबुबेले अलगा होई थाए। प्रार्थना तो हृदय करा जाए शब्दरे नुहे। कारण ऊपर वाला तार भी शुणे जे कथा कहि पारे नाही। जदि केबे पाप करिबा पाई मन चाहे तेबे चारोटी कथा मने रखिबो। तुम कर्मर हिसाब चलेछि। भगवान सबु देखुछंती। मृत्यु गोटे दिन अवश्य आसीबो। फेरिबार टिकेट भगवान देईकी पठेइछंती। बिना परिश्रम रे आशा करा जायथिबा फल आउ न बुझी विचारी करा जायथिबा विश्वास एही दुईटी धोखा ही होई थाए। तुमको चाहुथिबा मनीष जदि तुमको सच्चा प्रेम करुथिबो तेबे ता पाखरे गोटे खास गुण निश्चय थिबो। से तुम मनर कथा तुम चेहरा देखि ही बुझी परिबो। मनीषर सुंदरता ओ तार धन संपत्ति मरण आगरे हार माने। तथापि एहा जानि मध्य मनीष निजको केबे हेले सुधारी न थाए। केवल गर्व करि थाए। जीवन रे एकुटिया चलिबा शिख। काहेकि ना सहारा जेते भी सचोट हेइ थाउ ना काहेकि दिने ना दिने साथ छाड़ी देई थांती। केही जणे सत ही कहिथिले से मनीष केबे भी आपणको मूल्य को बुझी परिबो नाही। जहार पाखे पाखे आपण सबु बेले रहि थांती। प्रकृत रे सिए ही जीवनर चाल को बुझी थाए जे यात्रा रे धूली को गोलाप भाबी नहीं थाए। पितामाता संपत्ति उपरे कौन गर्व करिबा। खुशी तो सेते बेले लागे जेबे संपत्ति तुमर हेइथिबो आउ गर्व तुम बापा करंती। जीवन रे किछि एमिति काम कर जेमिति तुम पितामाता भगवान को पाखरे एहा प्रार्थना करिबे सबु जन्म रे आमको एपरि संतान प्राप्त हेउ। प्रति समय को धैर्य सहकारे सहिबा शिखि दियो। कारण धैर्य जीवन रे एमिति एक शक्ति जहा जीवन रे सब परिस्थिति रे उत्तम मार्ग रे नहीं थाए। दुनिया रे सब किछि जेउठी खोजिले मध्य मिलि जिवो। हेले शांति केवल पिता मातांको आशीर्वाद रु ही मिलि थाए जहा समस्तंको जीवन रे निहाती जरूरी अटे। जदि केही तुमको नीचा देखैबा पई चेष्टा करे तेबे बुझी जाओ कि तुमे तांको ठारू बहुत ऊपरे अछ। आमको खाली आकाश रे बंचिबा पई जीवन मन मिलिछि। हेले लोक माने कोन भाबिबे बोली जीवन को नष्ट करंतु नाही। जीवन रे आपण केउ समय रे ठीक करिथिले एहा को केही मने रखिबे नाही। हेले आपण केबे भूल करिथिले एहा को समस्ते मने रखिबे। जदि आपण ठीक दिशा रे अछंती तेबे चिंता करंतु नाही। जेउ मनीष समस्तंकर खुशी चाहे थाए सबुबेले समस्तंक विषय रे भलो चिंता करि थाए आउ समस्तंकर जत्न नै थाए सेही मनीष ही
ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ମଣିଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର କଷ୍ଟ କହିନଥାଏ, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମଣିଷ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଧୋକା ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏହା ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଅ, କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ସହାୟତାରେ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟରେ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ମଣିଷ ସହିପାରେ, ହେଲେ ଦିନରାତି କରୁଥିବା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ବିନା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବିନା ଆଘାତରେ କେହି ମହାନ ହେଇନଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପଥର ମଧ୍ୟ ହାତୁଡ଼ିର ପ୍ରହାର ବିନା ଭଗବାନ ହୋଇନଥାଏ। କେବେ କେବେ ସେହି ମଣିଷ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ଯାହାର ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମଣିଷ ବଡ଼ କମାଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦେଖିନଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଘୃଣା କରେ ତାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖିନଥାଏ। ମୋର ମୋର କହି ମଣିଷ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାଥ ଦିଏ ସେହି ମଣିଷ ମରିକି ବି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଖିରେ ଲୁହ ସେହିମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ନିଜର କୁହେ। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ତୁଲେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। କାହାକୁ ଖରାପ କହି ନିଜେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରହି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଉପରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଆଘାତ ବି ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଭଳି କଷ୍ଟ ଦିଏ। କେବଳ ତଫାତ୍ ଏତିକି ଯେ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ସମୟକ୍ରମେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିଥାଏ। ଯଦି କେହି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ କାଲି ସେ ଲୋକ ଥିବ କି ନଥିବ। ଜଣେ ମଣିଷ ତା ପ୍ରେମକୁ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣ ଆସିଯାଏ ବା ତାଠାରୁ ମନ ଭରିଯାଏ। ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ କେହି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ।